الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإخواني الأحباء وأساتذتي الأجلاء، الدكاترة والعباقرة في العلم والبحث الإسلامي والتحقيق، أنا قد التمست من أساتذتي أن ألقي عليكم كلمة باللغة العربية، لأنكم تعلمون أننا في مجال البحث العلمي والتحقيق الإسلامي، وإننا والله لن نستطيع أن نعبر هذا السفر الطويل بغير العبور وبغير اليد الطولى على اللغة العربية وكذلك في اللغة الإنجليزية. إنكم لو تريدون أن تقدموا البحث الإسلامي الجديد الموافق المعاصر وكذلك الذي يلبي حاجات العصر الحديث وكذلك العصر الراهن، والله لن تستطيعوا هذا إلا وباللغة العربية وباللغة الإنجليزية. ولا شك في هذا كما قال أخي هذا، وإنني إن شاء الله أيضا أريد أن أكتب مقالتي في هذه الفترة من الدراسية باللغة الإنجليزية إن شاء الله. وأستاذي إن شاء الله الدكتور فضل إلهي حفظه الله تعالى وأطال الله حياته وبقاؤه لنا، إن شاء الله إنه سيشرف علي. وأقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. ये थे जनाब उमर फारूक साहब, जो कि चंद मिनट के हवाले से इन्होंने आप लोगों से मुख्तसर गुफ्तगू की अरबी ज़बान में। यकीनन सब अहले इल्म बैठे हुए हैं और इल्म की मजलिस है, तो आज इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। हमारे मेहमान ख़ुसूसी उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर नजमुल हसन साहब, डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान, हमारे दरमियान मौजूद हैं। और बराबर में उस्ताद शफीक अल्लामा डॉक्टर फजल इलाही साहब मौजूद हैं। बराबर में उस्ताद मोहतरम नहायती शफीक अल्लामा डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इंशाल्लाह इस इल्म की मजलिस में आप लोगों को रूहानी ताजगी मिलेगी, मुसरत मिलेगी और इंशाल्लाह आप लोग देर पा इस मजलिस को याद रखेंगे।